nidako ko nga since grade 6 ko wala ka kung papan sa nagpadayon ko ingani. Kanang ni naging leader ko sir nga wala ko ginikanan sa likod. Nga ako ang ni-push sir nga ipakita na ko sa kong mga igsuon sa kuang mga komunidad nga giunsa na ko nga naging ingani ko sa kong posisyon nga bisag wala ko pamilya. Mayong adlaw kabatan-unan sa lungsod Saglan. Ako ang kauban karon si Sir Alhabsar Abdul Bali, SK Chairperson sa Barangay Kablalan, ug siya ang atong makauban karon sa atong Love JL's Conversation. Sir, welcome to the program. Daghan kayong salamat. Maraming salamat po sir. Sir, gusto na ko sugdan ang ato ang conversation karon sa unsa ba ang inspirasyon ni Sir Alhabsar sa pagdagan og SK way back in 2018? Ang inspiration ako sa akong pagdagan sa una sir since nga pag-election sa 2018 is gusto naman jud nako ipahayag ang unsa jud ang pagkaisa sa kabatan-unan sa Barangay Kablalan. Mo jud na ako ang una nga tumong jud og unsa na mo pag closeness sa every purok. Okay. So murag kung baga ikot kanang ang unity ang Oo, panaghiusa no. Sir, kanang speaking of panaghiusa sir, unsa bay nakabot sa SK sa Kablalan sa under sa imong administrasyon sa 5 ka tuig? Ang pagiging closeness sa isa't isa sir, so nawala na mo ang mga katong ginatawag na mo sa unang mga bad influence sa mga kabatan-unan sir, napalayo sila sa mga drugs, kay gatabang man pud og usa mo ang barangay official para sa batan-on sa Kablalan ug unsa na mo pag-unlad jud nga para ang una din na mo gipayag dira sir nga ihawa na mo ang mga bisyo nila o makapadayon sila og eskwela. Sir, unsa po inyong mga programa nga gibuhat sa Barangay Kablalan sa mga kabatan-unan? Like for example sir, mag-conduct mga symposium sa barangay sir, kay mag-conduct mi sir every purok manggod. Gina-invite na mo ilahang ang mga leader sa barangay o niya mo to sir amo adjung gina symposium sir every year month ana ba kay dapat yun namo na ginakuan sila ginapayag unsa jud amo ang tumong anong mga magkaisa jud kayo Mr. ba og malikay ang mga kabatan-unan sa dili maayo nga mga binuhatan. Sir, sa daghan ninyong gibuhat sulod sa 5 ka tuig, unsa pod ang mga kanang kalisod nga inyong naagian? Ay siyempre sir, dili man jud mawala ang mga basher namo sir. Kay siyempre sa usa ka leader sir naman jud nay kuan di ba. Bisag kung saan natong kaayo sir, dagami jud tag kanang experience nga madunggan nga ingani nganong ingana. So ginapalampas lang namo to sir, ang importante sa mga ug unsa amo ang trabaho, ug unsa among tumong mao among ipadayon. Mapektuhan pud ba ka sir kung makadungog kag mga ingana nga istorya, mga dili maayo nga istorya bahin sa imong pag-lead sa mga SK? Actually sir, oo, mapektuhan ko. Siyempre, kanang tao ra pud biya ta masakitan, pero ang ako lang sir is dili jud ako ipakita sir nga mapektuhan ko kay if nga mapakita na ko sa mga tao nga napektuhan ko, maapil pud akong pamilya nga magkuan ma-stress. Kanang makita ko sir nga ug unsa jud ko sa balay, mo jud ko sa gawas. Ana ra jud simple Pagiging authentic niyo. Oo, sir. Sir, speaking of struggle, sir, kanang unsa ang imong ma-consider nga kanang worst experience nimo sa 5 ka tuig nimo nga journey as SK? Kanang kuan sir, kanang lagi kang ginabuli jud kay kag maayo nganong wala niya gibuhat ni kanang i-compare ka sa pikas nga imong nga barangay. Mo din ang pinaka-worst kay sir, pero wala lang, dapat smile lang. Kung sa naa sa pikas, kung sa ilang maingon, smile lang ko. Bahala agad mo kung sa iyong kuan. Ang importante sa kuha, kung sa ang tumong namo nga magkiusa ta, di lang ta mag-away, ug ilayo ta sa bisyo, mo na mong tumong.
peace and Oo, sir. development gyud ang imuhang kanang imong agenda, no. Sir, unsa ang kanang mensahe nimo sa mga musunod nga SK sa Barangay Kablalan? Ang akong mamensahe lang sa ila, ha, good luck o unta mapadayon nila nga maayo ang pagdumala sa Barangay Kablalan o ikaduha nga ako ang gusto ng Jud nga ug unsa man ako ang mali nga ilang gusto itama jud nila. Kanya ug unsa may madunggan nila nga sakit nga kuan ipalayo lang to nila, importante padayon nila ug unsa ilang gusto jud. Ug mo po na nindot, sir, no, especially sa imuhang naingon nga kanang nindot po na ba nga as leaders kabalo po ta mo acknowledge nga dili po gyud ta perpekto sa pagpangalagad na po tay mga mali ug mga gyud ta pasaylo po sa ato ang mga kanang constituents, no. Og thank you kayo, sir, kay dako po na siya nga kanang example sa ato ang mga musunod nga mga SK. How about, sir, imuhang mensahe sa ato ang mga kabatan-unan dili lang sa Barangay Kablalan kundi sa tibuok Glan kay naga-celebrate man ta karon sa atong buwan ng kabataan? Ang kuan lang dyan ako, mensahe lang nako, no, kanang unta magkayusa ta, unta ilayo na to tong bisyo kay dili lang puro barkada ang maapektuhan manggod. For example, isa ka komunidad nga naay magbalik sa bisyo anak god kanang murag madamay ang kuan ba barangay katusiya nya kana nya dili lang pud ang barangay pati ang mga opisyal. Unsa kay anang mga opisyal kana mga lain kay madunggan nimo ba sa per barangay nya unsa on lang maabot sa pikas munisipyo ana. Sir, unsay hugot sa kinabuhi ni SK chairperson karon? Ang hugot sa akong kinabuhi, sir, is kanang importante kanang balag unsa ka sakit nga imo ang madawat, importante smile lang jud ka. Dili jud dapat kanang idibdib nimo ang mga sakit nga ilang gipangingon kay madala na si mo ang pamilya pod makita nila nga stress, ug ma-stress pud sila nya. Di man ko gusto, sir, kanang gikan ko sa kahirapan, sir, kay simpre ako bilang naging leader ko, sir, nidako ko nga since grade 6 ko wala ka kung papan sa nagpadayon kog ingani kanang ni naging leader ko, sir, nga wala ko'y ginikanan sa likod nga ako ang ni-push, sir, nga ipakita na ko sa kong mga igsuon sa kuang mga komunidad nga giunsa nako nga naging ingani ko sa kong posisyon wala imong papa nga bisag wala ko'y pamilya kay ako ang cancer is nganong nangutana sila nganong sa bisyo man jud ko naka-focus kay ako, sir, isa po ko na biktima, sir, kay ako ang papa, sir, is nasa prisuhan. Within 8 years, sir, since grade 6, sir, ako ang mama, sir, OFW. Tapos ako ang lola is ma-origin nag-alagad sa mga gikan paggamay na mo antod pagdapantod karon, sir. So hantod karon imong papa na pa sa Nakalaya na, sir, kalayan pod o. Unya kumusta man sabay naman mo sa inyong balay karon or kumusta inyong ang inyong relasyon sa usag-usag? Na-feel na dyan ako, sir, nga buo mong pamilya. Mas lami dyan kayong buo ang pamilya nga walay kuan dyan, walay bikil. Kay since nga katong nagod sa masulti na ko na ang papa na ko sa prisuhan, sir, kami may igsuon upat mi lalaki. Unya akong lula lang dyan nag-alagad. Lain kayo, sir, kay bisag unsa ka nang mag-ingon jud ka nga napabay katapusan ingani nga pagkakuan nya wala pug ko nagdumala nga naging ingani ko, so best experience pud nako ni nga nganong naging ingani ko. So dapat ihalad po nako ni sa kong anak kinanam ko'y anak pod sa kong asawa nga dapat bisag unsa ka sakit ang ilahang imong madawat di lang jud nimo kuanon kanang dibdibos man lang ganun lang. Og nindot kayo, sir, no, kay kanang makita nato ba nga posible gid ang tanan kay ang uban biya siguro kanang mahadlok na mo dagan mo mahimong leader mo dumala kay maulaw sila kay di ba ang kanang murag ang stereotype nato diri nga kanang napriso man na iyang papa dili na to na sa suportaan kay ganing anak, pero at least sa imuhang ipamatud-an nimo nga dili mag-define ang binuhatan sa ato ang mga ginikanan pod sa imuha pod nga kaugalingon. Sir, kanang unsay natabang or paano ka na-grow or unsay na-contribute sa journey nimo sa pagka-SK sa imuhang kinabuhi personally? Sa ako, sir,
Siyempre, nag-grow ko sir nga kanang maingon na yun ako sa kong sarili sir nga ay ani na day ko murag nakuratan ka ba, so kailangan na to baguhon na nga to ang sarili nga dili man ingon nga kahadlokan ka dili ingon nga dapat jud ka nang makisabay ka sa ilaha jud o kung say lang kuan unya ang akuha pong kuan sir is dapat ka kanang friends na tanan ana lang ba. Sir, unsa imuhang na-learn sa imuhang journey for the 5 years? Imong nakatunan? Kung paano maging matatag sir. Resiliency, no? Maging matatag. Oo. Agenda na sa Department of Education karon. Sir, unsa ang ligasiya nga imuhang ikabilin sa mga kabatanunan or sa barangay Kablalan? Ang paghiusa sir. Panaghiusag yun. Oo. Optimistic jud ang imong personality sir, makita gyud nako nga ang optimism na agyud no. Sir, before ta magtapos sa ato ang programa karon, nasa tay ka ng Fast Talk with Love JL. Magpili lang kag isa sa duha nga ako ang ingon sir ha. Servant leader or autocratic leader? Servant leader. Sports clinic or library hub? Sports clinic. Basketball or beauty pageant? Basketball. Mudagan sa mas taas nga posisyon or dili na? Dagan. Mudagan. At least honest and transparent. Fulfilled as SK or nagmahay kay nag-SK? Fulfilled as is. Okay, so sir, basig na kay gusto pasalamatan before ta mag-end sa atong program. Ay salamat day ko ila sir sa imo sir sa ato ang PBSK president o sa ako ang mga youth dira sa Kablalan. Shout out sa inyo ha. Okay, so thank you kayo sir no. Mga kaigsuunan, mga kadto si Sir Alhabsar Abdul Bali, SK Chairperson sa Barangay Kablalan, Glan, Sarangani Province, ug karong adlaw atong nakatunan ang pagiging matatag sa ato ang tanang ginaagian sa kinabuhi. Kay nasayod kita nga ato ang journey nining kalibutan na dili gyud sayon. Daghan king salamat and God bless us all.